black, and white. Yay! Okay. Yellow, orange, pink, purple, red, blue, green, brown, black, white. Yay! Let's learn colors! Yung ABC naman. Ito naman, yung fruit naman, fruits. Ay, ito. Dito daw gusto niya number, mami, number. Gusto natin yung number. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 4 apple. Count ka. 1, 2, malapi. Pakita mo yung likod. Bilis na. Nag-aaral nga. Turuan mo siya. Bigay mo sa kanya lahat. Baby, oh. Bala ka na dyan mag-aaral. B? Ay, saan next? My body. Ito, baby. Hair. Elbow. Si elbow. Where's your ear? Sandix ba yan? Gian yan eh. Gian, hindi naman sandix yan. Ha, tinulugan ni Daddy. Baby, oh, tinulugan ka ni Daddy. Ayun, oh. Naman si Daddy, wala na. Isa salita ka natin. Baby, ano to? Ano to? Buksan mo lahat, Daddy. Buksan mo daw lahat. Favorite mo yan, di ba? Oh! Ay! Mickey Mouse! Ito, robot. Nagkukwento siya tungkol sa ano. Ito yung kinukwento nyo. Open mo daw. Daddy, open. Yan. Daw. Magbabasa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kaya, may nakalimutan ako. Letter Y. Ay? Ulis nga ulit? Nakalimutan ako. A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Ay, bad na siya, oh. Bad ka na? Kala ko ba good boy ka lang? Ay, bad. Ayan na siya. Oh, sleep na. Oh, time to sleep na, my little boy. Time to sleep.
lang alam mo eh. A. Oh, bigay mo lahat kay daddy yan. Bigay mo lahat kay daddy. Bigay mo. Bigay mo daw kay daddy. Dali. Oh. Agad-agad. Alam agad. Ganun kabilis. Ayun pa isa. Kunin mo. Yay! Very good! Finish na. Wala na. No more na. No more na po. Naligpit mo na lahat ng toys mo, di ba? No more na. Halika na. Oh, sleep na tayo. Ay, magkakalat pa siya, oh.